देखिल तो ए मुदी मो भाई खास करी मो पे बॉम्बे रु मगेची केमती हेची मुश्किल हेची तोर कौन अछि तो भाई की तो तू जहा कहबो तो भाई खास करी आनी देबो आउ जदी मागिबो आकाशर चांद तोଳି आनी तो हाथ रे देई दबो ना कोन लो दुर्गा आलो या परी भाग्य आउ कहार अछि ई कोन मो परी अनाथ होईची एमिति काई कहूछु दुर्गा एई तते मुदीटा भल लागुची खूब भल लागुची ठीक अछि मो भाई को कही तो पे गोटे मगे देबी मां सेमिति कथा केबे कहबोनी सेमिति कहिले ता मानेटा सेमती केमिति हे जाए धर चुप सब कथा रे तोर दीटा अर्थ आगे तू राती अधिया टीवी देखा बंद कर ए दुर्गा तो पे मु गोटे जिंस आनची कोन भला छी बढ़िया छी मो भाई आनची परा तोर पसंद हबनी ए दुर्गा काली सावधान थिबु काई काली सूर्य पराग ना ओळा नबमी सेइथि पे तते मना करछि ना राती अधिया टीवी देखना जानिनु काली परा नंद उत्सव हे मां तामन तो रंग पकई देबे अरे रंग पकई देबे कोन कह रंग रे बुड़ेई देबे आमो गां कथा जानिनु टिके असावधान हेले कोठो कुजा कोणा केम्पा जिए नै से रंग पकई दे कहबे एई तुम स्त्री ने मते बाही पड़ ताहले मु कोन करबे जानिछो तो फागोरा डौलो डाउलो सिनेमा हीरो बोलिया गोटे सुंदरिया टोका ऊपर रंग पकई देबी तापरे से मते बाहा हे जिवो ए जन्म रे से कथा भूल जा काहे कि आलो आमो गारे एते टोका कोठ आसीबो कमलपुर के जैसा राइट आलू तू ठीक कथा कहथुलु आम गारे सेमिति टोका काई जा रंग जाक सब बेकार हे गला आ कहा ऊपर पकेबा आलो शांति बिंदु देखो देखो हरिया लेंगड़ा याडे आसुची आम ऊपर रंग पके देले कथा सरला भगवान हई रे हरिया लेंगड़ा तू काहे के टिके आसछु मु तो पाको आसिने मु शांति पाको आई मो पाखको हां तू मो पर रंग पकेबू ना मु तो पर रंग पकेबी काहे की हमें दिवन स्वामी ते हिजबा ताहले तू ही पके दे देख लो माला मु ता पर रंग पकेबी से मो पर रंग पकेबा हमें दिवन स्वामी ते हिजबा भारी मजा दे हरिया लेंगड़ा कुकुरा को बाहा हेला रे हरिया लेंगड़ा कुकुरा को बाहा हेला रे हरिया लेंगड़ा बरा कुकुरा टा कनिया हरिया लेंगड़ा बरा कुकुरा टा कनिया ए आसला पड़े रे अरे शांति लेंगरा तो पर रंग पके बोले दौड़ी आसिलु आ बिंदु कहला भला गोरा तोरा डौलो डाउलो सिनेमा हीरो ऊपर रंग पके देलु ता माने आजि ठरो तमे दी जण स्वामी स्त्री हे गला नि बोली ठीक समय तम माने जदी बैंक ऋण न सुजिबो ताले केमती हबो कथा कोन की सर गलासन वर्षा अभाव फसल सब नष्ट हो गला अच्छा भगवान को द्वारा एसन भल वर्षा होईची भल फसल होईची आपण हमको मासे समय दियंतु सर फसल अमल करी बिकी करी सब ऋण सुझी देबु ठीक अछि मु ताले बैंक मैनेजर से कथा करी तांको बुझौछि किंतु तम मानु तमर कथा रखिया पड़िबो ना कोन कहूछ सार नमस्कार अरे संतोष तू एटा सार कमलपुर गाँ आ सेथिरे आपनकर संतोष बोली गोटे सांग अछि ए कथा कोन मने नाही घर को आइलु नहीं अरे बोका तू जानिनु आग राज्य कार्य तापर अन्य कार्य हो हैला एबे चल आउ तो चाष काम केम चलछि हां सांग भलो अरे ये रंग अरे तम गाँ झियो माने मते रंग पके स्वागत करिसंती अरे वाह बढ़िया स्वागत तो बुझिलु तम गाँटा ना भारी भल लागुछि कौन है तू आगे से झीटा विदा कलु कहीं ये जो रंग तू देखुनु ये सब हूँ तारी कीर्ति पुणी तो रंग धरी ठिया मत पूरा पूरी गाधे दब विदा कर कुछ विदा कर हाँ भाई मु तो सैया भावुची विदा करी बोली
ହେଲେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ମିଳିଲେ ତ। ମାନେ ଆରେ ଝିଅ ଘରୁ ଥରେ ବିଦା ହୁଏ ବାହାଘର ପରେ। ତୁ କଣ ଯେ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଝିଅ ମୋ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି। ବାପା ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିକାଶ। ଆରେ ହେଲା 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 ସନ୍ତୋଷ ତ ସବୁବେଳେ ତମରି କଥା କହେ। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଶାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବାଢ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦଉଛି ବାପା। ଯା ଭିତରକୁ ଯା, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇ ଲୁଗା ପାଲଟି ନବା। ଯା ଚାଲ। ବୁଝିଲ ବିକାଶ, ସହରରେ ତ ତମ ଘରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ବସି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଆମ ଘରେ ଏଠି ଚଟାଣରେ ଚଟେଇ ଉପରେ ବସି ଭାତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି ତ? ନାଇଁ ମଉସା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବରଂ ମତେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ବାପା ସେ ଭାରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳେ। ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଶାନ୍ତି ହାତ ରନ୍ଧା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଆଁ? ଆରେ ତୁ ତ କିଛି ଖାଇନୁ, ଭଲ କଣ ଲାଗୁଛି? ଖାଉଛି ତ। ବୁଝିଲୁ ଶାନ୍ତି, ସହରରେ ତ ଭଲ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଳୁନଥିବ। ତା ଭାତରେ ଟିକେ ଭଲ କିରି ଦେଇଥା। ଆଉ ଏବେ ତମେ କଣ କରୁଛ? ଦେଖୁଛି। ହେଁ? ଦେଖୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ଖାଉଛି। ଆରେ ନା ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରୁନି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କରୁଛ କଣ? ମୁଁ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଅଛି, ରିକଭରି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ କାମରେ କମଳପୁର ଆସିଥିଲି। ହଉ ହେଲା, ଏଣିକି କମଳପୁର ଆସିଲେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବ। ସନ୍ତୋଷଟା ତ ଚାଷବାସ କରି ଗାଁରେ ରହିଲା। ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ଆରେ ସତରେ ଆସିବୁ ନା ଖାଲି? ଆରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଟା ଭାରି ବଢିଆ ଅଛି ତ। ଆରେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ଆପଣ ଯୋଉଟା ପିଇଲେ ସେଇଟା ଚା ନୁହେଁ, କଫି। କଫି? କଫି କଫି କଫି। ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁଣି କଣ? ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସଫା କରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଧଳା କରିଦେଇଛି। ସତରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳିଆ ବାସୁଛି। ମୁଁ ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାହାକୁ କହୁଛ? ଶାନ୍ତିକୁ? ସନ୍ତୋଷକୁ। ସନ୍ତୋଷକୁ? ସନ୍ତୋଷ ପରା ତମ ଆଗରୁ ଉଠି ବିଲୁକୁ ଗଲାଣି। ମତେ କେମିତି ନ କହିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନଈକୁ ମୁଁ ନଈକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାହାକୁ କହୁଛ? ସନ୍ତୋଷକୁ। ସନ୍ତୋଷ? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭାବିଲି ସନ୍ତୋଷ ବିଲ କାମ ସାରି ଫେରି ଆସିବଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ ଠିକ ସମୟରେ କାମ ସାରିକି ଫେରି ଆସିବ। ତମେ ଗାଧେଇ ପଡ, ଶାନ୍ତି ଯାଇଛି ନଈକି। ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ହେଲା। ମୁଁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈରୁ ଗାଧେଇ ପଡି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନା 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 ନଈରେ ନୁହଁ, ଆମ ଏଠି ନଈରେ ବହୁତ ପାଣି। ଗୋଡ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଖସିଗଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହବ। ଶୁଣ, ଗରମ ପାଣି ଅଛି, ଗାଧେଇ ପଡ। ନାଇଁ ମୋ ସାର୍ କଥା କଣ କି, ମତେ ତଳେ ବସି ଖାଇବା ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେମିତି ନଈରେ ଗାଧେଇବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଯା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା। ନା ଶାନ୍ତିର ଦେଖା ମିଳିଲା, ନା ଗାଧେଇବାରେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମଉସାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଗରମ ପାଣି ଗାଧେଇ ପଡିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଯେ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଇଶାରାରେ ତ ଅନେକ କଥା କହିପାରୁଛ, ତା ସାଙ୍ଗରେ
ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ବି ଧୁରନ୍ଧର ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କଣ କଲି? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଭାଗ୍ୟ ଏ କଳସୀର ମୁଁ ହେଲେ ଏ କାଖର କଳସୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? କିଛି ନହେଲେ ବି ତମ ଦେହର ସ୍ପର୍ଶ ତ ଟିକେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗଟାକୁ ତ ବେଶ ବଢିଆ କି ସଫା କରିଦେଲ, ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଟା ଲାଗିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ସାବୁନରେ ବଢିଆ କରି ସଫା କରି ନୀଳ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଦେখ ସେଟା କଣ ସାର୍ଟ, ସେଟା ପୁରା ହାର୍ଟ ହୃଦୟ। ସେ ହୃଦୟଟା କଣ? ଏଇ ଗରା ଭିତର ପାଣି ମାନେ ଧରି ନିଆଯାଉ ମୋର ହୃଦୟଟା ହଉଛି ଏ ଗରା ଭିତର ପାଣି। ତମେ ଯଦି ପାଣି ତକ ନେଇକି ଏଇଠୁ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତମ ହୃଦୟରେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟା ରହିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଢାଳି ଦବ ତାହେଲେ ଭାବିବି ତମ ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆଉ। Hey Santi, you love me. Hey Santi. कोयली डके किया कुहू कुहू